Sénégal à l'ouest en passant par la Gambie, la Guinée-Bissau. Salam alaikum. Ami Bella Jelenfo. Bon, on va Nadia. Nous avons Mali Kono, Ani Mali Kenema, Amofo, Dante Folimuna. Afin de faire sur le 24 la Noatina, en famille Bolima. Kada wakati renu kechuko kwa kumi amfene bitama kumuruna. Ogun kono la en famille Bolima. Mais là sona amna singata mala ateme. Donc en poli français en na marocain en na chikundu la nyala ga je en na kla singata mala mais bela jeli fo asigwe mu eshuina amena kana ori wala mo yo basigo famia kadaka anye feno wi ani nga jatimnel do fene ke o jatimnel nu kono no la aya ka fo ko prison ani ben ani janfa ori bi gata ka nga jamana segere anga jamana ni o Mali Modibo Keita ka Mali Sunjata ka Mali Babemba ka Mali donc janfa mega labɛn ina fɔ anga kuma tɛmɛlenw na anga fɔ cogo min na ni biɲɛkala ɲinina n'o sen na biɲɛkala kan a tɛ se ka ye donc minnu nana k'olu bɛ ka anw dɛmɛ ka jadisiw kɛlɛ minnu nana k'olu bɛ na anw dɛmɛ ka an ka population civile ka na o lakana ni olu yɛrɛ taara kɛ population civile fagabaga ye ni olu yɛrɛ taara kɛ sababu ye ka kɛlɛ min bɛ anw yɛrɛ fɛ olu tɛ fɛ kɛlɛ ka ban wa intérêt kama donc c'est un problème aujourd'hui donc i bɛ na ye k'a fɔ bɛnbaliya min bɛ Mali kɔnɔ bi o bɛnbaliya ani an dɛmɛbaga jamana dɔw cɛ n'u b'a fɔ k'an dɛmɛbaga jamana don n'o ye Faransi ye a ko a ganna donc o kɔnɔna la a y'a ye k'a fɔ Nana Addo Ghanaian kwa président ale bɔra an ka faaba la ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ sigira ka kuma donc Assimi ye peuple malien ta fɔ a ye Ala ta fɔ a ye parce que il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ de faamuya quoi ne t'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka intéressé e kungo la ka tɛmɛ i yɛrɛ kan cogo jumɛn na élection ka kɛ Mali la o bɛ malien wɛrɛ de intéressé wa a bɛ CEDEAO de intéressé wa ou bien a bɛ communauté internationale de intéressé an ka ɲɔgɔn ɲininka ban élection kɛli Mali la a bɛ jɔn de intéressé ka tɛmɛ jɔn kan anw de tɛ an ka jamana ye anw de wolola an ka jamana kɔnɔ anw de bɛ ka fa an ka jamana kɔnɔ lakana tɛ anw de ka jamana kɔnɔ ni ko bɛ yen nɔ ni o ye hɛrɛ o bɛ se anw de ma ni communauté internationale ko k'a bɛ hɛrɛ ta ka ɲɛsin jamana ma hɛrɛ bɛ se Mali ma ka olu ɲɛ dɛ donc ne t'a dɔn en quoi malien denw yɛrɛ ka avis tɛ se ka ɲininka olu bɛ na k'a fɔ ko bon a bɛ kɛ tan de ou bien a bɛ kɛ tan tɔ de quoi donc an ka bɔ olu kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ Amadu Aya ale ye coup d'état kɛ munna Aya ka coup d'état a ma se ka ɲɛ bolo ka da kun jumɛn kan munna Aya ka coup d'état ma ɲɛ parce que dɔwɛrɛ tɛ Amadu Aya kelen ka coup d'état kɛ CEDEAO kelen de nana ko Amadu Aya ka fanga bila ko k'a di civil ma a dira civil ma wolola jumɛn na IBK est civil pendant 7 ans mun bɔr'o la donc bɛɛ y'o jaabi ye aujourd'hui jamana bɛ yɔrɔ min na sisan civil ko tɛ militaire ko tɛ an mago bɛ mɔgɔ de la mun bɛ se ka maliyɛnw ka bana furakɛ an mago bɛ mɔgɔ de la mun bɛ se ka ji d'an ma an mago bɛ mɔgɔ de la mun bɛ se ka lakana lana moi je pense qu'aujourd'hui ni surasi ninnu nalen ni sisan cɛ est-ce que olu minnu bɛ ka fɔ olu baara ninnu bɛ ka kɛ wa an y'a ye avion den naani bɔra Irisi jamana la ka na an ka jamana kɔnɔ jɔn nana n'a ye colonel Sadio le ministre de la défense an y'a ye minɛnw bɛ ka commandé an tɛna an da don o bɛɛ la parce que ça c'est le secret de défense mais an y'a ye k'a fɔ c'est-à-dire peuple malien ka attente ye baara o baara ye olu baara bɛɛ bɛ sen na mais kojugu kɛli o ka nɔgɔn ni koɲuman fɛnɛ kɛli ye bi Mali surasiw wulilen don ka ko sugu bɛɛ kɛ pour que lakana bɛ se ka na Mali fan bɛɛ la. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a la ligne où des transitions mouflées, à bara avec un yan, d'ora sega fara à waratika. Mais on est jamana wara to discuter. Autorité on est jamana wara mo to kumakeo. Au de là, Nana Addo nale a fora nyene Assimi Kwama. Ko assisi na ke ko shokel ko assisi be ke na assisi national kera ni o worola muna o de fu yene ou conformer au là.
mais an y'a ye k'a fɔ parce que nin tɛ élection ko tɛ quoi Wagner ko de don bɛɛ k'a faamuya jo bɔra ɲɔgɔnna ko Vaidewa ou Wagner de Wagner ko de don ko in bɛɛ bɛ ka tourner Wagner de nɔfɛ ko in bɛɛ ye o de ye donc a k'a faamuya élection ko tɛ dɛ wa a b'a ye ko Bargani ko k'u ta n'u ko k'u bɛ taa sisan dɔwɛrɛ tɛ o u b'a essayer ka tiɲɛli de kɛ ka wo bila jamana kɔnɔ ka wo bila wo min bɛ se ka ye a ka fɔ an n'an kun y'a dɔn an kana na ninnu wele donc o de la hali a bɛ kuma caman mɛn a bɛ fɛn caman mɛn mais a bɛɛ ye olu yɛrɛ ka ko dilannenw de aujourd'hui peuple malien ka baara kan ka kɛ jumɛn ye sisan o de ye ka se ka nin sɔrɔdasi ninnu soutenir information lankolon dɔw bɛ yen an kana n'a bila réseau sanfɛ an ka essayer an ka jamana lajɛ donc comme n y'a fɔ a ye cogoya min na dimanche Nana Addo nalen Assimi ye peuple malien ka attente de fɔ a ye c'est-à-dire le peuple malien olu bɛ mun fɛ olu ka miirina ye mun ye o de bɛ fɔ Assisi kɔnɔna la bon a y'a ye politicien caman bɛ yen olu ko k'u tɛ taa Assisi la munna parce que olu de ni communauté internationale olu de ni CEDEAO ninnu tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka se k'an ka jamana k'a bigi k'an ka jamana k'a bila janfa kɔnɔna la donc olu bɛɛ yelen don o de la Assimi ko ko Assisi ni o wolola mun na ni o ye mun fɔ o de bɛ fɔ Nana Addo ɲɛna a b'a fɔ tɔw ɲɛna Assimi ye o de fɔ wa Choguel yɛrɛ fɛnɛ kumakan ye o de ye o kɛlen sisan Faransi yɛrɛ dusu bɔra a dimina a taara Nations Unies na a taara ka taa kuma fɔ yen donc ko Mali ye coup d'état kɛ coup d'état fila bon u ka essayer ka sanction dɔ ta Mali kama bon a kɛlen k'o kuma ninnu fɔ Nations Unies kɔnɔna la yen olu fɛnɛ ma dɔwɛrɛ fɔ bɛɛ y'a hakilina di mais américain yɛrɛ ko k'olu bɛ n'u ka maa dɔ bila ka na Mali la ko ka na situation constater mais kumaw kɔnɔna la n'i y'a ye u ka article dɔw bɛ yen an bɛna kalan pour que k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko janfa de bɛ ko in yɛrɛ kɔnɔna la parce que n'i ye article kalan a ko ko le conseil de sécurité de l'ONU sera ce week-end au Sahel en visite au Mali et au Niger pour pousser Bamako à la mer pour pousser mais comment on va pousser Bamako et bien Bamako pousser ce côté ça a français la mer pour pousser Bamako à revenir à un pouvoir civil donc au moment où bon a te négocier a kuma yɛrɛ tɛ kɛ pousser Bamako kɔrɔ ye fɛn min ye politologue fana ka o kɔrɔ faamu quoi donc fɛn jɔlen de bɛ pousser o donc n'i ye fɛn min jɔlen tɛ ka ɲa n'i y'o pousser o kɔrɔ i bɛ fɛ ka n'o dafiri donc ils sont prêts à faire tout pour que Mali ka taa élection na élection bɛna kɛ cogo jumɛn na aujourd'hui est-ce que élection de ye Mali problème ye wa an m'an yɛrɛ ɲininka o de la mais américains ils sont très malins o de la américains ka di ne ye mais o kuma ninnu fɔlen conseil de sécurité kɔnɔna la sisan a yirala k'a fɔ américains yɛrɛ ko k'u b'u ka mɔgɔ dɔ bila ka na parce que Faransi ka kuma cayara quoi k'u b'u ka mɔgɔ dɔ bila ka na o ka na terrain kan o ka na o ni Mali autorités ka sigi ka kuma donc pour la première fois Sahel yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la surtout Mali jamana américain autorité ba dɔ ka wuli ka na fɔ k'a bɛ na lamɛnli kɛ nin ye o ye donc u y'u ka musoba dɔ o ka na u b'a fɔ o ma ko Linda Thomas donc Linda Thomas ale ye ambassadrice ye ONU kɔnɔna la ale kan ka na avec rang de ministre Joe Biden fɛnɛ ka gouvernement kɔnɔna la donc Amérique yɛrɛ kɔnɔ maaba don o muso in o kan ka na donc o nali fɛnɛ o ye Faransi sisira o y'u siga parce que ni muso in fɛnɛ nana autorités bɛna tiɲɛ caman fɛnɛ fɔ a ye ni a nana bɔ kalama ale fɛnɛ bɛ se k'o tiɲɛw ta k'olu lase Joe Biden ma o bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ fɛnɛ ye Faransi ka pression fɛnɛ bɛ olu kan kuma caman na o kuma ninnu bɛ se ka nɔgɔya donc o kunnafoni bɛ yen nɔ mɔgɔw ka u préparer mɔgɔw k'u préparer ka ninnu nali fɛnɛ kunbɛn i n'a fɔ Nana Addo natɔ mɔgɔw bɔra cogo min na mɔgɔw ka bɔ ten tuguni a y'a ye yɛrɛ wolo fɛnɛ bɛ labɛn na olu fɛnɛ kan ka bɔ le 29 pour que ka se ka u ka dɛmɛ k'o yira nin sɔrɔdasi ninnu na donc muso in kɔni bɛ ka na histoire yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ ka na Sahel kɔnɔna la surtout ni problème sugu ninnu na a ye mɔgɔ caman fɛnɛ dabali ban mais ale bɛ na a tɛ n'i sigi k'i ta kɛ fɛngɛw ye a yɛrɛ bɛ na ka na a n'an ka autorités bɛ kuma u bɛ sigi u bɛ kuma donc muso in bɛ na week-end kɔnɔna la Linda Thomas donc ale bɛ ambassadrice ye ONU kɔnɔna la donc Joe Biden ka gouvernement fɛnɛ la a bɛ comme rang de ministre don quoi
donc o kun ye ko yɔrɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna mais nin bɛɛ la fɛnɛ k'a fɔ a y'ali kunasi ni a ma mɛn Barkhane mɔgɔw ye muso dɔ fɛnɛ faga nord la mais i b'a ye médias ninnu t'u da don kuma wɛrɛ la k'o fɔ mais aw nana k'aw bɛna population lakana o aw bɛ se k'o population faga cogo di donc o ka gɛlɛn dɛ an y'a ye hali bunti mun kɛra an y'a fɔ k'u taara kisɛ ci population na ka taa migi wuli aw bɛ kufa yɔrɔ dɔn aw bɛ yari yɔrɔ dɔn ka taa kisɛ ci population civile la k'u t'u ka mariage la an bɔra k'o kuma fɛnɛ fɔ mais u bɔra u y'u démenti ka fɛn caman fɔ mais jamana bɛ yɔrɔ min na sisan Mali ye jamana min ye Mali ye un pays de résistance a bɛ fɔ Mali ma de pays de résistance parce que n'i ye Mali histoire lajɛ cɛbaw ni firinw olu ye maaw de ye maa minnu bɛ yen c'est à dire minnu bɛ yen ni u bɛ résister quoi u résistera kunun u résistera sini u ko k'u bɛ saya fɛ ni malo ye donc Mali ye o peuple de ye donc le peuple de Sunjata soyez prêts a b'an ka hymne kɔnɔ si l'ennemi découvre son front au dedans ou dehors debout sur les remparts donc an bɛɛ ka kɛ cɛ kelen kulusijala kelen na ka tugu an ka nin surasiw kɔ fɛn min ye an ka asharafa ye an b'a fo nin wagati la Sherifu kuntigi ale bɔra a y'a ye ale yɛrɛ bɔra a ye jama bɔ Mali fan bɛɛ Mali région fan bɛɛ Amalisiw bɛ Mali yɔrɔ o yɔrɔ a y'u bɔ kumakan kelen ko ka dɔ fara transition kan mais Buye ninnu kumalen ne t'a dɔn mun kuma wɛrɛ bɛ yen Sherifu ka ɲɛmɔgɔ asharafa ale ko ka dɔ fara transition kan mais mun kuma wɛrɛ bɛ yen kuma tɛ yen parce que Buye ninnu tɛ politique mɔgɔ ka wari tɛ Buye ninnu kɔnɔ olu de b'u ta bɔ k'a don e la olu de b'u ta bɔ k'a don i ka parti la depuis Ala ye Mali dan mais Buye bɛ ka bɔ a bɛ ka ninnu dɛmɛ a bɛ k'u dɛmɛ mun kama parce que a ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la o bon Buye ɲɔgɔnna man ka kuma jamana fɛnɛ kɔnɔ ko o ko ka kɛ cogo dɔ la n'i y'a dan ne yɛrɛ ma Asisi ko yɛrɛ bɛɛ ka suma sa Asisi bɛɛ ye politique ko de ye ka ko munumunu quoi Asimi ka bɔ dɔrɔn a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan CCB kɔnɔ dɔrɔn a ka fɔ bon an ka dɔ fara transition kan dɔ bɛ fara a kan ni de a banna an bɛ jamana an tɛ élection kɛ tant que jamana ma basigi président minnu bɛ Afrique a jumɛn bɛ Asimi ni président cɛ mais u bɛ ka janfa bɛɛ labɛn a b'a ye a fasoden jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali cila minnu bɛ yen n'u bɛ ka tubabuw ka wari minɛ olu de fana bɛ fara ni mɔgɔ ninnu kan k'a ka jamana di ni Mali tɛ i b'o ye yɔrɔ jumɛn na e ka jamana bɛ dingɛ kɔnɔ e ka jamana bɛ kɛlɛ la e ka jamana lakanabaliya bɛ yen au lieu que ka fara i ka jamana autorité kan e de bɛ taa fara mɔgɔ lankolonw kan e de bɛ taa faga banbagaciw kan k'i ka jamana k'a bila dingɛ kɔnɔ nouvelle filanan o fana ye jumɛn ye ko Mali autorités ko an ni jadisiw k'an ka kuma an ka sigi an ka ɲa la o nouvelle fana bɛ yen o fana kɛlen don mankanba ye bi parce que an y'o de fɔ u bɛ ka kuma sugu bɛɛ de fɔ pour que ka se ka autorité ninnu ka olu dɔgɔya autorité minnu bɛ fanga la sisan ka se ka fanga tiɲɛ u bolo mais an y'a faamuya depuis kɛlɛ daminɛ kuma ko problème tɛ ninnu ye problème ye ninnu de ye o de la u ye dɔw gɛn k'a fɔ ko an ni dɔw kana sigi ka kuma donc i n'a fɔ dialogue national y'a yira cogoya min na ko Mali ni jadisiw bɛ se ka kuma an bɛ se ka négocier ka ɲa la i n'a fɔ Imam Mahmud Diko kun delila k'a fɔ ni mɔgɔw dɔw wulila Imam Mahmud Diko terroriste don jadisi don mais bi kuma l'histoire ye raison fana di Imam ma il faut k'an k'o yɛrɛ fana fɔ dɛ n'a ye hɔrɔn ye an kan k'a fɔ ko Imam Mahmud Diko i ye kuma min fɔ kunun a kuma a kɛra tiɲɛ ye jamana bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko i ye tiɲɛ fɔ parce que kunun Imam de y'a fɔ k'an ka kuma ni ninnu ye ko mɔgɔw don u bangera Mali kɔnɔ yan u bɛ mouvement na Mali kɔnɔ yan nɔ de k'an ka sigi n'u ye an ka kuma an kana n'u diaboliser mais wagati fɛn caman fɔra Imam ma dɛ a fɔra ko Imam ye terroriste ye ko Imam ye jadisi ye mais bi a bɛ cogo di ni jamana yɛrɛ ko ka kuma n'u ye sisan o tuma an b'a fɔ ko Imam ko Ala y'i ka tiɲɛ segin ma an bɛ Imam Mahmud Diko an b'ale fana fo nin kɛnɛ kɔnɔ yan donc o kɔfɛ an y'a ye Usman Sherif Madani Ayidara ale fana ka wajulu kɛnɛ kan bɛɛ y'a ye ale fana tɛmɛnen ta ka ɲɛsin nin autorité ninnu ma o bɛɛ bɛ mun yira ko maliyɛndenw ka u préparelen to an kana sɔn manipulation ma an ka to nin surasi ninnu kɔ fɛn min ye transition in fana dɔ bɛ fara kan ni Ala ka jɛ ye
ni mɔgɔ minnu kɔni tɛ fɛ fɛn ka fara transition kan fo n'a y'a ka passeport ta sisan a b'aw préparer a bɛ passeport ta a bɛ visa dɔ ɲini a bɛ taa sigi jamana wɛrɛ la quoi mɔgɔ si ka pression Assimi bɛ mun f'i ye maa si ka pression kana na aw la reculer peuple malien de ka danaya bɛ aw kan aw yɛrɛ tɛ dɛ a bɛ jamana de lajɛ n'aw ye fanga di ninnu ma bi aw ka taa ko élection an bɛ mun élection nɔgɔlen kɛ élection an tɛ élection ko kuma yɛrɛ tɛ yen tant que lakana ma na e bɛ taa élection jumɛn kɛ k'a sɔrɔ basigi tɛ yen e bɛ taa élection jumɛn kɛ k'a sɔrɔ lakana mun kan ka sabati jamana kɔnɔ ni o tɛ yen nɔ aujourd'hui Assimi yɛrɛ y'o hakilina faamuya donc an b'a f'u ye foyi kana to u ka reculer peuple malien ka danaya o b'u kɔ peuple malien bɛ segin a kan dɛ le peuple malien aujourd'hui an yalala an taara Faransi ani mɔgɔ fɛn fɛn kumara u y'a yira k'u dalen don a la an nana Maroc yan ani malien fɛn fɛn ye ɲɔgɔn ye u y'a yira na k'u dalen don ni autorité ninnu na ko u ka dɔ fara transition kan donc an b'a fɔ colonel Assimi ɲɛna ko jamanadenw ko pression kana la reculer dɛ foyi kan'i la reculer transition in dɔ ka fara kan jamana ka basigi kama ni mɔgɔ minnu m'o ko tigɛ fo n'u ye visa ta ka passeport ta sa ka jamana wɛrɛ kɔni magɛn sinon jamana in mi jɔ zon mi minɛ wa lakana o bɛ na jamana kɔnɔ wa dunkafa o bɛ na wa maliyɛnw bɛ ji sɔrɔ fɛnɛ ni ala sɔnna donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɔra ka nin de fɔ mɔgɔw ɲɛna donc ko mun bɛ sen na halisa Wagner ko de don i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogoya min na nin bɛɛ mankan bɛ Wagner de nɔfɛ donc ko Irisiw ka ministre dɔ yɛrɛ kan ka na Mali fɛnɛ la an ye o information fɛnɛ mɛn ni ala sɔnna Irisiw ka ministre dɔ fɛnɛ don n'a nataw la a bɛ n'o fɛnɛ ye Bamako faaba kɔnɔna la a n'an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ bɛna sigi ka kuma fɛn caman kan lakana kow bɛ se ka k'a la fɛn caman wɛrɛw fɛnɛ bɛ k'a la donc k'a f'u ye projet Wagner in a kana bila dɛ a kana bila bi a kana bila sini jamana bɛ se ka lakana sira o sira fɛ hali ka kuma ni jadisiw ye a y'a kɛ mais ni olu ka mɔgɔw otage minɛlen don an n'u bɛ négocier mais n'a fɔra de ko an ka jamana ka se ka libérer an yɛrɛ dama maliyɛndenw an k'an sigi an ka kuma u bɛ na ko non k'o tɛ droit international kɔnɔ mais ni aw ka mɔgɔw bɛ libérer sisan ni otage minɛra olu ka otage minɛra n'o olu libération kuma bɛ yen o bɛ an ka dictionnaire kɔnɔ o bɛ droit international kɔnɔna la aujourd'hui an fɛnɛ k'an ka jamana intérêt lajɛ sa an ka jamana intérêt ye mun ye an k'o lajɛ Assimi n'aw ye fanga in kɔni di ko élection nɔgɔlen février kɔnɔ a bɛɛ n'ala cɛkɔrɔbaw bɛɛ minɛ parce que o projet de b'u bolo a ye CEDEAO défier ka communauté internationale défier bon an bɛ taa n'o de ye Mali bɛ kɛ maliyɛnw de sago ye Mali tɛ kɛ Faransi sago ye Mali tɛ kɛ CEDEAO sago ye Mali tɛ kɛ maa si sago ye Mali bɛ kɛ maliyɛndenw bɛ fɛ Mali ka kɛ mun ye Mali bɛ k'o de ye anw de bolo fununen don bolo dannen don anw de kan na anw de b'a dɔn dimi min bɛ anw kan wa anw de b'a dɔn an ka bana fura ye mun ye fɛnɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an sera ka nin de sɔrɔ ka di aw ma hakɛto b'a kan wa salam